Nakulbaan ko. Ay, for ano ha, ano lang to, laruan, okay? Parang best costume. Good evening, everyone. Hindi ko malaman na yung message ko, kaya hindi ko ma-welcome ba ako. So thankful na ang tanan subong no, nga mga bisita naton are really precious sa amon nga family, especially kila Twinkle and Ramboy. We're so thankful na ari kamo nakita ginamon kamo sa inyong occasion. This is indeed a great day or great occasion because we are celebrating the first birthday of baby Delver as well as the dedication. Nakumpit na pasalamat sa Ginoo kay i-dedicate na siya kay Lord. This is really very important event for parents na i-dedicate ang ilang anak sa Ginoo. So, thank you. Anak ka po diri, and we're so thankful also for first year, nagkaroon na kami ng apo. And this is really a blessing sa amon na family, both Dagoros and Magans, na nagkaroon kami ng apo. Dayon, no? Kay, siyempre, nag-asabi kita sa edad sa atong mga anak. So, alam ba kayo, pakinamon na madugangan pakit. Ay, parang namon kami apo, kasaya ka among mga lahi. Joke. So, thankful na anak-namon baby, beautiful. And, first, galinan siya nga Magan, na apo namon. Ay, first na siya nagadala sa Magan family. So, thank you, Ramboy and Chicken, na may baby kita na kagamay. Kailain ni dyan ka may baby sa family. Alam ko, nalipagig si Mads Agnes, kag sila pare kag si Marie na may baby man sa Panimalay. Kaya nakapagig sila na inspiration sa mga katigulangan. So thankful for your presence, and also we are always praying na baby will be brought closer to the Lord through the parents and also the guidance of the family members as well as the Ninong and Ninang. So Ninong and Ninang, may role ka mo as the Ninongs and Ninang sa kay baby, no? Kasi hindi lang padamo-damo ang pag-Ninong Ninang. Gikuha kita mo, you are handpicked by the parents kasi you are close to their hearts. So, among din na may role din kita. Kasi ako, halos panandali ng mga friends nila na yada, ihadong manamon nga duwa ni Papa Bot. So, thank you for coming and God bless us all. Ay, mambal pagali ang isa. Papa Bot. Salamat kay Pastor sa pag-bless sa occasion sa buong. Kag mga si kumparing Vic Mayor de Jesus dito eh. At sa kumare. Thank you for coming. Yeah. Sa lahat na damo gid mga pasalamatan gid, pero ang ginambal ni Mama is i-copy paste na lang agi Bluetooth okay na. Damo salamat. And also thank you for our families from Barrio 5 Bama, Ariman sila Inday Cynthia, ang amon mga kaparintihan sa Flores family, the Fred Ann's family, Ariman. And to everyone, good evening.